بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سہل رب سہل ویسر ویسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہل رب سہل ویسر ویسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہل رب سہل ویسر ویسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی فن شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے. کوئی بھی علم یا فن شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت. کوئی بھی علم یا فن شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت. بات آگی سمجھ میں؟ پھر دوبارہ غور کریں. کوئی بھی علم یا فن شروع کرنے سے پہلے بولیں تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت. علم صرف کی تعریف. علم صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے. علم صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے. بولے کیا کہا ہے؟ علم صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن سے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے. علم صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن سے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے. علم صرف کی تعریف آگی سمجھ میں؟ علم صرف کا موضوع. علم صرف کا موضوع. علم صرف کا موضوع کلمہ سیغے کی حیثیت سے. کلمہ سیغے کی حیثیت سے. صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ سیغے کی حیثیت سے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے سامنے کوئی بھی عربی کا کلمہ آ جائے تو ہمارا ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ سیغہ کون سا ہے. ہمارے سامنے کوئی بھی عربی کا کلمہ آ جائے تو ہمارا سوال کیا ہوگا کہ یہ سیغہ کون سا ہے. تو گویا کہ صرف اصل میں سیغے کا نام ہے. صرف اصل میں سیغے کا نام ہے، سیغے کا نام ہے. یہ بات آگی سمجھ میں؟ جی. اس کے بعد صرف کی غرض و غایت. صرف کی غرض و غایت. ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا سیغہ کی حیثیت سے. ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا سیغہ کی حیثیت سے. صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا سیغہ کی حیثیت سے. یہ تین چیزیں آگے سمجھ میں. اب پھر دوبارہ ذہن میں رکھیے، علم صرف یا کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت. یہ بتا دی سمجھ میں؟ تعریف بھی آ گئی، موضوع بھی آ گیا، غرض و غایت بھی آ گئی. اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1 علم صرف کی وجہ تسمیہ. نمبر 1 علم صرف کی وجہ تسمیہ. یعنی علم صرف کا نام علم صرف کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر 2 اس علم کا موجد کون ہے. اس علم کا موجد کون ہے، بنانے والا کون ہے. یہ بتا دی سمجھ میں؟ تین چیزیں پہلے آ گئی اور دو یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 5. علم صرف کی وجہ تسمیہ. علم صرف کو علم صرف کیوں کہتے ہیں؟ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا. صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا. اس میں چونکہ گردانوں کو پھیرا جاتا ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ صرف. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں. صرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھیرنا. اس میں چونکہ گردانوں کو سیغوں کو پھیرا جاتا ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ علم صرف. آگے سمجھ. ویسے یہ جو سنیارے ہوتے ہیں نا، سنیارے گڈالی کے اندر یہ سونے کو جو صاف کرتے ہیں نا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صراف کہتے ہیں. تو جس طرح وہ سونے کو صاف کرتے ہیں، صرفی لوگ لفظوں کو صاف یعنی حروف زائدہ، غیر زائدہ، علت وغیرہ سے الگ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی صرف کہہ دیتے ہیں. یہ بات آگی سمجھ میں؟ اچھا، کچھ نام اس کے اور بھی ہیں. ایک نام اس کا علم الصرف آ گیا، دوسرا اس کا نام علم المیزان بھی ہے. کیا نام ہے؟ علم المیزان. علم المیزان. میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترازو. میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ترازو کے اندر مختلف چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، کمی بیشی کو دور کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے علم صرف کے اندر حروف اور کلمات کا وزن کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ علم. علم الصرف کو علم الصرف کیوں کہتے ہیں؟ صرف کا کیا معنی ہے؟ بولے بیان.
मीज़ान क्यों कहते हैं? बता के समझिए। इसका एक नाम इल्मुल इश्तिकाक भी है। क्या नाम है? इश्तिकाक का माना क्या होगा? इश्तिकाक का माना होता है मुश्तक होना, निकालना। इश्तिकाक का माना क्या होता है? दूसरी चीज से निकालना, मुश्तक करना। अब चूंकि इसमें एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से, एक सीगे को दूसरे सीगे से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? इल्मुल इश्तिकाक। इसका नाम इल्मुल सरफ भी हो गया, इल्मुल मीज़ान भी हो गया, आगे इल्मुल इश्तिकाक भी हो गया। इसका चौथा नाम है इल्मुल सीगा। क्या नाम है? इसका चौथा नाम क्या है? सीगा। आप जानते हैं ये इसकी वजह तस्मीया क्या होगी? सीगा किसको कहते हैं? ये आगे आ जाएगा। तो चूंकि इसमें सीगों का इल्म आ जाता है, सीगों को पहचाना जाता है, सीगों की परख हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? इल्म सीगा। क्या नाम रखते हैं इसका? अब ये बात आ गई समझ में? अब जितना पढ़ा है सारा एक मरतबा दोहराए पेश। अब आगे चले। ये है इल्म सरफ के नाम। उसके बाद इस इल्म का मूजिद कौन है, इसके बारे में मुतअद्दिद अक़वाल है। इस इल्म सरफ का मूजिद कौन है, इसके बारे में मुतअद्दिद अक़वाल ये है कि इसके मूजिद मौला कायनात प्यारे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस है। एक कौल ये है कि इनके मूजिद इमाम मुस्लिम है, और एक कौल ये है कि इसके मूजिद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा हैं। इस मौजू पर इमाम आज़म अलैहिर्रहमा की एक किताब भी है। कौन सी? अल-मक़सूद। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैह, बाद लोग कहते हैं ना कि इमाम आज़म की कहते हैं कोई किताब नहीं है, ये उनको गलत फहमी का शिकार है। इल्म हदीस पर भी आपकी किताबें मौजूद है, इल्म सरफ पर भी आपकी किताब मौजूद है। क्या नाम उसका? अजीब समझ में, ये इल्म सरफ पर मौजूद। अब इसमें इल्म सरफ की तारीफ भी आ गई, मौजू भी आ गया, गर्ज़ व गायत भी आ गई, वजह तस्मिया भी आ गई, और इसके मूजिद के बारे में भी पता चल गया। ये बात आ गई समझ में? अब इसके बाद आगे चले, इल्म सरफ का आगाज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर लफ्ज़ की तारीफ। क्या तारीफ? लफ्ज़ की तारीफ आम तौर पर अरबी किताबों में लिखी होती है, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, क्या बोलेंगे? जो कुछ इंसान मुंह से बोलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। जो कुछ इंसान मुंह से बोलता है क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। जो कुछ इंसान मुंह से बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अब आगे लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? नंबर एक लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं? जिसका कोई माना हो। लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लफ्ज़ मुहम्मल किसको कहते हैं? लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं? लफ्ज़ मुहम्मल किसको कहते हैं? आम तौर पर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, पानी, शानी, रोटी, शोटी, किताब, शिताब, कलम, शलम। अब जब कहा ना रोटी शोटी, रोटी का तो मतलब है, शोटी का क्या मतलब है? ये मुहम्मल लफ्ज़ है, वैसे ही साथ बोल देते हैं। पानी, शानी, कलम, शलम, किताब, शिताब, ये जो दूसरा लफ्ज़ हम बोलते हैं ये जायद होता है, मुहम्मल होता है, इसका कोई माना नहीं होता। आम तौर पर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। आज बात समझ में? लफ्ज़ मौजू की मिसाल कौन सी आएगी? रोटी। और मुहम्मल की मिसाल कौन सी आएगी? रोटी। कलम, शलम, किताब, शिताब। अब अपने तौर पर आप कोई लफ्ज़ बोले, आम तौर पर जो बोलते हैं, मसलन कोई लफ्ज़ आप बोले, मौजू भी हो, मुहम्मल भी, और गाड़ी वाड़ी और बोलते जाए तो एक लफ्ज़ मौजू बनेगा और एक लफ्ज़ क्या बनेगा? ये बात आगे समझ में? अच्छा, अब उसके बाद लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा भी है। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा भी है। लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम कलमा है। एक जिसके दो नाम होंगे ना, फिर तारीफ एक होगी। कलमे की क्या तारीफ है? बामाना लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं? बामाना लफ्ज़ कहते हैं। अब कलमे की कितनी किस्में हैं? दो।
कलमे की कितनी किस्में हैं? दो। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। कलमे की कितनी किस्में हैं? नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब। मुफरद एक ही लफ्ज हो और एक ही माने पर दलालत करे। मुफरद किसको कहते हैं? बोले। मुरक्कब किसको कहते हैं? हो और ज्यादा मानी पर दलालत करे। मुरक्कब किसको कहते हैं? ज्यादा मानी पर दलालत करे। मुफरद किसको कहते हैं? एक मानी पर दलालत करे। मुरक्कब किसको कहते हैं? एक से ज्यादा। जब हमने कहा ना एक से ज्यादा, अब इसका मतलब है आगे कोई कैद नहीं है। दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, जितने मर्जी आ जाए। एक से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। मुफरद की क्या तारीफ पड़ी है? जैसे ज़ैदुन एक लफ्ज़ है, इसको क्या कहेंगे? मुफरद। किताबुन इसको क्या कहेंगे? आलमुन इसको क्या कहेंगे? शाजारुन इसको क्या कहेंगे? हाजारुन इसको क्या कहेंगे? ये बात आगे समझ। अब उसके बाद मुरक्कब की मिसाल, जैसे अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताबुत तहारत, किताबुस सलात, कोई भी एक से ज्यादा अरबी के लफ्ज़ बोलते जाए तो उसको क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। ये बात आगे समझ में। कलमे की कितनी किस्में हैं? नंबर एक मुफरद, नंबर दो मुरक्कब, नंबर दो मुरक्कब, नंबर एक मुफरद किसको कहते हैं? मुरक्कब किसको कहते हैं? मिसाल कौन सी आई है? मिसाल कौन सी आई है? मिसालें दे दो। मुफरद की कोई दो चार मिसालें दे दो। अब आगे चले। आगे कलमे की फिर दो किस्में हैं। कलमे की फिर दो किस्में हैं। कलमे की फिर दो किस्में हैं। कलमे की फिर तीन किस्में हैं। पहले दो आ गई, कलमे की आगे तीन किस्में हैं। इसम, फेल, हर्फ। कलमे की कितनी किस्में हैं? नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर एक नंबर दो नंबर तीन। कलमे की तीन किस्में, इसम, फेल, हर्फ। इसम, फेल, हर्फ। आगे बात समझ। इसम किसको कहते हैं? इसम वो कलमा है जो मुस्तकिल माने पर दलालत करे और उसमें तीन जमानों में से कोई जमाना ना पाया जाए। इसम की क्या तारीफ है? इसम वो कलमा है जो मुस्तकिल माने पर दलालत करे और